Saro aymala takkirati omo beessebeti ubbaykka inta diyosan sonka karenka diyageti ubbaykka aymala deeti taani lo hachi simi wolaytetton yas wolaytetto haaseero gaasoykka des gaasokka ta inti odana hachi aybisi yaadi waanideti koyro xayideta giiri tana garsaara haasayidi diyageti intio xoossi immo nuyo woossidi diyageti nu oosuwa meskiyan nu timirtiya meskiyan deettes giiri nu intio odin nuyo woossidi diyageti intio xoossi immo nuna supporti ottidi diyageti nuna daggafidi diyageti intio xoossi immo intio diyosan gaydda hachi tarka yiidobaykka aybe yaw inte eriyogadan baarichi oosuwa yo harasa biidoga gadan ini galla inte yo attida inteppe qosettiyabi aybikka ba ha samintan xayiro gaasoykka hegaa yaw tankka timirtiyan ikka oosuwan yaa haa giidi deettes yaa haa giishin hachi tanay ayba huneetan dii baara tana be'a Bodite biyosan koyo geetettiyasan des eta beessebe mulu abeessebe giyoga hachi biidi naa gin intio gelenne ixikko cunni ayba huneetan diyakko tana bessa tana beessebe akka tanaara gattara viidiyoan bessaa yaagido gishataassi a bessana gaada taani hachi inte koyas hachi ha'iya awu biyo Bodite biyosan koyo giyosa beettes giyoga iyan diyo gishataassi aara gayttidi i ayba huneetan diyakko awu macheettire macheettibenne abeessebe ay male inteka qassi abeessebe be'anaatton inte yaw daro sapporte ottidi daggafidi cunna dosidi daro takkideta i ay male huneetan diyakko intenakka bessanayyo beettes giyoga issippe tanaara hindite. Ha'ikka saro gaydata inte micha annabiya gakkaas koyo geetettiyasa gakkada hemettayda days qiiba hemetises giirosona simi yaw daroba nunaara aattidoga ereeta nay yaw kase godaanappe dendiri daro suusiyappe kiyidi hachi qassi lo'iri baawaso yiidi badabbotuura issippe diidi des i ay mala huneetan diyakko inte yaw a be'ana koyido gishataassi koyeta bargit erays inte a be'ana koyiyogaadan loyttara eriyo gishataassi gaara hachi yas a be'iri a beessebe be'iri i ayba huneetan diyakko be'idi aawaykka yaw be'iyogaadan erays a dosiyo gishataassi abay a canneqisiyo gishataassi ane a beessebeti ha'i ay mala huneetan dii idiyo huneeta aybe macheettibenne macheettenne ixikko ayyo hanettiyaba oottana giidi tana kiittis giyoga neeni ayba gidiyo gishataassi i diishin baadi geennaatton tana yaw ereeta ubbaykka hachi ta fiqirenya wonto taazine i kiittiroba oottana gaada taani hannitten giigara tana be'ana gaada yaas giyoga እና እስከ መጨረሻው tana kaallite hay simi inte be'iyogaadan hagaw gakkaas gaxariya koyo giyosan koyo baddeessa koyo giyosa gakkaas etaaga qabaliya gakkaas qabalee aybakko awakko hay issippe be'ana cuninta keetta heggan inte haahuwara beettikko be'eeta cunnakka xeegana cunniirakka diyaba haasiyana cunna dichchiidi diya oonakko cunniira diya oonakkonne aarakka haasiyana daroba haasiyana ubbabaakka haasiyana hayti tana kaallite. Simi oge simi meto gaxariya oge ubbaykka ereeta gaara qoppays gaxariya oge በጣም ከበደስ ጩኒ haahuwara taw beettiidi des beetay gaabe iniira haahuwara beettiidi des geekkati gaxariya hagaatton yoona gaxare gin salaamee des gaxariyan diyoge erite inttiyo keettaa gaxariyan keexxidi daanaw mokkarite ubbaykka bicha ufayssiya gallassata erikke hachi cuninta keettaa be'iyogaarakka ubbabaarakka gayttidi lo'es coo iita lo'es. Johnny! Kana beore ufaytana des gaara qoppays. Joo! Gaabe hiniira yiidi des beete. Beete simi hay eta keettaagee idan doosona. Simi beete agaabiya gaxariya duuse waani? gaxariya duuse sannaca. Saanatikki? ሰላም ተበተሰበቲ ተነካሊያገቲ አይመላ ተኪረቲ ታኒ አይ ተበተሰበኮ ጋካስ ኦነ ደሰ ሶንዮ ታዮ ኢሻይደስ ችግረባ ጋራ ጋይትሪ ስፈ ሐሰናሽን ካልታ እስከ መጨረሻ ቡም ገጠር የቢያሰ ድኪ ይተለስ
Bunu gade beite besma gade baila. Kau kagalizi bena ta. Gatu. Dam. Dena lot osalkan ay bet kaba. Lo yireti. Lo saran gida. Ayne bay. Chunna biana gada yasin. Denne. Ayne baka. Ayne kaba. Salame baricho lo. Lot osalkan. Neni lo oso lo. Lo. Bekalo. Wane. Achiniara gaita nagara niketaka kerina kagaka idio huneta biana gara yas. በጣም ሎስ ያው ሎኢስ ካሴጋ ማላግደና ጸባየ ካሻሻለደ ውበባፈ ከቀስና ጻኪዲ ሎኢያ ዱሰት አዘደተስ ኪተተስ መቶ በእነ ዱሰደስ ሎኢስ አይጦስ ማደን ጦስ ሞንት ያው አይ ኔዮ ያትሪ ማይካ የሚወሬ ኔኒ ኦና ኮኔ ያይስ ሶፕ ኪራኩ ካሴ አይ ቀሲ አይ ማለ ሁኔታን ዲዲያኮ አዩ aba oda ata beetsabe ayu odanatun kulas okay tani ayo yo aisha tani aisha amicia tape bayra bayri እና አይ ሀራሳንዱስ ያትን ሀገን ነው አየከታ እና የለደን ማየከታ አዩ አያቴከታ አው ቀሲ አየከታ አያት ዳጋን ያው ታዳይሳይ ማየ ሃይቀን ታዳይ ኢኮሩን ማየ ሃይቀናሽን ጉታ ጊዜያ ሃይቀና አማትዳሽን የረና ናጋጣመ ወጣ ከታ አይባ ቢዲ ቶክሪ መስጊድ ዲሽን ወድተን አይባ ህመተስ ግድ ዲሽን አግነ ሰውዶ ገሊግስ አገልዳ አገ ቦታ ራይ ሃጋማላ ስም ጎዳናን ጋይቲዲ ባይቦት ያሞርስ ከዛ ስምዲ ያው ንዋየ ሃይቀን አግረ ነው ያጋየ ፎዲሽን ይሪ የክስ ምርካ ቀንደና ዳንዳይተና ታወገ ጋጥሪ ያደው ግን ካክል ቢያክስ ሀሰይዲ ቢሪያ ሀሰይና ያው ሃጋማላ ሰን ጎዳና እንዳይስ ግዲ ወዲቤና ታኔ ማኪና አይባ ወጣይ ሲረዳተ ተታህ ምታይ መናረግ ዶካላይሲ ስለዚህ ተነጨነቅስ ባይባዋ ታው ይሻላል ተማኪና ግልሰብ ያጋ ተተረቁጭ ያን አፕደመረ ፈይሲ ያገን ተገ ረዳተ ተተወንቶናስ ሹፌሬት ተካግዳና ዳንደስ ጊዮጋን ኑንጮ ጌዳሽን ሲምን አግነካ ቢድ ለካ አጎዳናን ከባጋን ጋይት ያግስ ኑኒ እርቦኮ ጎዳናን ዲዮጋዳኑ ረና ዳንዳይ ቦኮ ሲምሪ ሃጋማለ ጉዳት ያግዶ ገሊሲ ያጎደ ጎዳናን ታኪሲ ጌተቲው ማረጀኑና ጋኪስ ተጋንጋ ሲምደሚው ሳጣይዲ ኑ አጥቃጫ ጣይ ኡትራሽን ጦሲሞ ኢንተናን ጋይትሪ አካመትሪ ፋትዲ ሎኢዲ በቀስ ሄጋፍካ አድቤትሪ ዳሩ አጋ ቲክቶክ አይባ ካገው መስመር ያንገሊ ኦቲዲ ኑንካ ቀስ ሲቶ ሲልከን ካሊው ደ ሄጋማለ መስመር ኢንተናን ጋይቶ ወን ሎ ሬዲዮ ዲ ሃይኑና ታኮ አግዲኝስ ይላጋ ሲሚ ጦስ ማደን ካሴጋ አባህሪ አሻሻሉ ጉሾ ሳቢው ጋ አጊስ ናጋ ማስቲሽ አይበገው በሳቢው ባ ሲጋራ ሳቢው ባ አይባ በስሚ አይ ናዛኪስ ሄራና ኢሎ ኢዲደስ ሃይስሚ ዲቻና ጋራ ታኮ ይላጋ ታቻም ወጣ ያው ነንካ አይኪዶ ግሽታ ሲጋ ኦቦ ጊዜ አፍስሚ ኢካ ደረቱ ኢንተና ዋይሲዲ ኪስሚን ነንካ አይኪዶ ግሽታ ሲካ አምቼና ጋዳ አይኪዶ ግሽታ ሲ ኔስካ ጦሲሞ ኢካ ቀስ ያጋፕስ ሚንና ዋይሰናን እናራ ያይመለ ሁኔታ እንዲያኮ አወይ ከአጋ ሁኔታ አዲቺት ታኪዳጌ ሁኔታ ቢያናው ኮይስ ኢንተና ከቢያናው ኮይ ዶግሽታሲ አጠላላ ግድና ጩና ዶሲያ ጌቲ ጋርሳራ አደሩባ ደሮ መጨናታ ማደና ደሮ ትራጌቲ ዶሰና ጌቲ ከሁኔታ ኤረና ኮይዮሰና ያይበ ሁኔታ እንዲ አዋቲ ደቲ ይርደሮቲ ጋርሳራ ሀሰይስ ያጌቲ ዶሰና የተከበች ካና ቢዮጋን ሀቺያስ ያው ነና ዋይሰና ሙሉ ነና አይበከ ዋይሰና ነናራ ሰሮን ሰላም ያናቶን ኡበካ ነው አዮ ወሲዲ አዮ ኮሽያባ ኩንቲዲ ሙሉ አይበከ ጊዶ አዮ ኮሽያባ ኩንቲዲ hagan dinara saron salam endanaton minyete tesyoga ጦሲሞ ኮሮ እንተ ኦትሪ ካንትሮለታካ ባሪቺስካ በጣም ጦሰሱን ሁለት ገላቴተስ ኦጋፔደንቲስ ኢታ ኦጋፔላሚስ ወዘና ኮዛሪስ አሳከሲስ ጦሲሞ ሃይካ ጋሲ አጎን ያንዳይስ ዮጋሲ በጣም ገላቴተስ በርግጥስ ማገ ጋጠር ያዲዮይ ሎይትሪ መተስ ማለስ ያቲው ግሽታሲ ታንካ ጋሲ ሄጋ ከና ኢኮኖሚ ረዲክስሚ ያው ታደዩ ጋዳን ዳስ ታዲዮ አቅም ያከናን ቀሲ አካታና ረወተነው ታው ከሚኞት ሄደስ ኢንተ ደጋፊያ ገቲ ካሪፕ ከገደን ኢትዮጵያ ገደን ከደያ አደጋፊያ አሃጋ አመስመሪያ ገደን ደያ ገቲ ኦሎፒቴ ጤሊቴ ማዲቴ ታንካ ቀሲ ታቅም እንዲቻና ጋራ ቃላ ገለስ
Cunira loichi haasayana giyoga. Haasayte so galee dibberekkati. Yaanash. Ane Inte beyo garan ingidi eta kete aga masle saga mala ketan dana dosuna inte qasi garsara madana khoya geti ayya geti madana dandeeta yaw barchika mades badiosan otudi aygidi ayo amaranaton haga alayt timirte do managa kanashin hagan ishachiri yalayt timirte do manashin amatan agonnen diogatpon ika qala gelis qasi cunnika lamettidi lolti lamettidi payyesa gakkidi inte ko yana des inte ko gakkana des mulu hagan gataren uttigidi attenna payyesa gakkidi baka payye daraja gakkidi intena besana des intena ka gidire barcha gidire kawshenna kawsha gidene kawshike neta yo qala gel tana dosai ta simi kaseta dandiro sa ere wishayo inte gatana kaseta madi de otro wishayo enka mado sohon harada inte dentana utana maduro wishayo osa intana anjogin tan intana madarasha more kolike osa ituma tanara dikko ta intana ka olike yaw igiro gatton I awdekka gido hagappe simin guye simidi godana hiwote gelenna godana ge aka sabiyo gaqa eti daro ba taqametti oba hagappe simin taqamettenna mulu babesebe tura bawa bae ishara isippe saron salamen dana gidi wasanidi bae isha koyis ika salamen qattales mulu በሙሉ hagan ka xayigenna yimiri maybe TikTok ya ottana dandees YouTube ya ottana dandees han qasi atti gana deena taako ko yana dandees katama mulu በቃ አይንተን አደመና ko yageti tasilkiyan ka gido cumi silki asilkiyan ka gido dawaliti kaytana dandeeta chigre bawo aybi ka kopise bawa gaida hachi cumin ta kete aga mastesimi cuni radia wuloy gade ayba maybe besana dandeetes diga kanashin ሰሮን ታኪ መጀመሪያም ያ ህፃኑን ልጅ ታቃላችሁ ከኔ ጋር ያለው ጩኒን እንግዲህ ያው ጩኒን እኔ ከጎዳና ሳነሳ ምንድነው እናት አባት እንደሌለ ለንም ስለነገረኝ ያው አባት እናት የለውም ብዬ ነው ያነሳሁት ከጎዳና እና እናንተ ማታቁ ብዙ ምስጥሮች አሉ ምንድነው አንድን ህፃን ከጎዳና አንስቶ ማሳደግ እንዲው አይቻልምና ከጎዳና አነሳውና ምንድነው ምን መሰላችሁ ከጎዳና አንስታችሁ እናንተ ስታሳድጉ ከሞተ ወይ ያው ሰው ነውና ከሞተ ከታመመ ያንዳንዱ ነገር በሱ ላይ አደጋ ከደረሰ እሱም በሰው ላይ አደጋ ካደረሰ ተጠያቂነት የሚባል ነገር አለ ስለዛ ነገር ምንድነው ፍቃድ መውሰድ አለብኝ ስለዚህ የሴቶችና የህፃናቶች ጉዳይ ሄጄ ፍቃዱን ለመውሰድ ሲሄድ ምንድነው ያሉኝ መጀመሪያ ጉዲፈቻ ለመሆን ለሱ እናትና አባት የለሉ ቤተሰብ የሚባል ነገር ቤተሰብ አልባ መሆን አለበት መንገድ ላይ ተጥሎ የተገኘ ህፃን መሆን አለበት በቃ ተጥሎ ማንንም ዘር መንዘር የማይታወቅ ሰው መሆን አለበት አሉ አለበለዚያ ጉዲፈቻ ማድረግ አይቻልም አሉ አያችሁ ከዛ እኔ ምንድነው እሱን ይዤ መምጣት አለብኝ ተብዬ እሱን ይዤ ህፃናቶችና ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ይዤ ወሰድኩ ሶስዶ ምንድነው ጠየቁት ያው እኔ ከጠየቁት በላይ እነሱ ያው አንድ ፖሊስም አይደሉ ያው የፖሊስም አካል ስለሆኑ እንደሞ በደንብ ያው የሳይኮ ያቃሉ ይመረምራሉና ጠየቁት ህፃኑ ማን አለ ከየት መጣ መቼ ነው ሶዶ መጣው መቼ ነው ጎዳና ተጣልከው ከየት ነው እናት የት ናት አባት የት ናት እያንዳንዱ ነገር ልጁን ጠየቁ ህፃኑ ስለዚህ እሱ ደግሞ ምንድነው እያንዳንዱ ነገር ለነሱ ነገራቸው ስነግር ገጠር ያለበትን እናት የት እንዳለች አባት የት እንዳለው ቤተሰቦቹ የት እንዳሉ እያንዳንዱ ነገር ነገረ ስነግር ምንድነው እኔ የልጁን ኃላፊነት ለመውሰድ ለልጁ አባት ለመሆን ሄጄ ምንድነው አባት መሆን አትችልም ተባለ ለምን አሉ ቤተሰብ አሉ ስለዚህ ቤተሰብ እስካለው ድረስ ልጁ ህፃን ስለሆነ ከቤተሰብ ጋር የማደግ ግዴታ ነው በቃ ህፃን ልጅ ከቤተሰብ ተነጥሎ ማደግ አይቻልም በቃ መጀመሪያ ጎዳናም የወጣው አንድ ቤተሰቦቹ አቅም የላቸውም ሁለት ደግሞ ሱስም ለምዷል ከህፃንነት ጀምሮ ለዛ ጎዳና አልሰማም ብሎ ነው ወጣው እንጂ ከህፃናት ከቤተሰቦቻቸው መለየት አይቻልም ተባለ ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ጠየቅኩት
ስጠይቀው እዛው በቤቱ እያለ ከቤተሰቦቹ ጋር እያለ ማገዝ ትችላለህ፣ መርዳት ትችላለህ፣ ማስተማር ትችላለህ አሉ። ኦኬ ችግር የለውም ዞሮ ዞሮ እሱ ይጠቀም እንጂ ብዬ ሄጄ ከቤተሰቦቹም ጋር ተዋውቄ ከእያንዳንዱ ቤት እንትን ጋር ተዋውቄ ከዛ በቃ አንተ ያው ለኔም ያው ልጄ ነህ ወንድሜ ነህ ሁላ ነገሬ ነህ እኔ አንተ እዚህ እያለ እረዳሃለሁ አግዛለሁ ብዬ እሱንም አሳምኜ እንግዲህ ምን ሆንኩ ተለያየው ማለት ነው። ስለዚህ ስለያይ ምንድነው ደስ ካለው ሶዶ መጥቶ ከኔ ጋር ይኖራል እኔ ሶዶ እስካለው ድረስ፣ ደስ ካላለው ሄዶ ከቤተሰቦቹ ጋር ይኖራል። ምንድነው እኔ አሁን ኃላፊነት እኔ ወስዳለሁ ብዬ መንግስት አልሰጥም አለኝ ለኔ። ስለዚህ መንግስት ካልሰጠኝ ኃላፊነት እኔ መውሰድ አልችልም። ስለዚህ ቤተሰቦቹ ናቸው የሱን ኃላፊነት መወስዱት። ስለዚህ እሱ ነገር አንድ ነገር ነው እናንተም እንድታውቁ ነው የምፈልገው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። ቻው። እሺ ቻው። እንወዳችኋለን። ባይ